Okay, Assalamualaikum dan good day semua. So, saya harap semua dalam keadaan baik, sihat di bulan puasa ni. Okay, dan still can follow our topics in statistic STA108. Okay, so if you have any problems, please don't hesitate to contact me either through Telegram, WhatsApp or call. Okay, bagi tahu cepat-cepat kalau ada masalah. Alright, today kita akan continue kita punya subtopic, okay, dengan 2.4 which is the measures of central tendency. Sebelum ni kita dah tengok a few subtopic in chapter 2, where in chapter 2 we are covered the descriptive statistic. Okay, so kita dah tengok macam mana kita nak organize the qualitative data, macam mana kita nak organize a quantitative data. Hari ni kita nak tengok a few measurement yang kita panggil sebagai measures of central tendency. Okay, di bawah measures of central tendency kita ada 3 measurement. Yang pertama adalah mean, iaitu purata. Yang kedua adalah median, titik tengah. Dan yang ketiga adalah mode, kekerapan. Okay, so kita akan tengok how to calculate, how to get the value of mean, median and mode for the group data or ungroup data. Okay, so kalau ungroup data, kita ada ungroup data yang without frequency, ungroup data yang kita dah letak dalam frequency table, and then we want to see how to calculate the mean, mode and median for the group data menggunakan formula. Okay, I believe that all of you have go through this topic in our maths secondary school, but kita akan ulang balik tengok okay, macam mana kita nak cari mean, mode dan median. So the first measurement is mean. Okay, so mean ini adalah average of a set of measurement. Maksudnya adalah purata keseluruhan data yang kita ada. So tak kisahlah dia adalah data group ataupun ungroup data. So kita nak cari purata data yang kita ada. Contohnya, kalau kita mengkaji berapa kekerapan pelajar group pelajar program sains part 4 makan dalam sehari contohnya. So akan ada orang jawab 2 kali, ada orang akan jawab 3 kali, ada orang akan jawab 4 kali. So kita nak cari purata kekerapan. Maksudnya kalau kita nak jawab 2 kali, 3 kali, 4 kali tu macam terlalu payah kita nak describe our data. Tapi kita cari purata, so that at the end of the survey atau at the end of the study, kita boleh buat conclusion. Okay, secara puratanya, pelajar program sains part 4 makan sebanyak 3 kali sehari contohnya. Maksudnya kita punya study tu mewakili the whole populations of pelajar program sains part 4. Okay, so kita nak come up with the conclusion. We want to interpret our data. We want to describe our data. So we need a few measurement. Antaranya adalah measurement of central tendency, iaitu mean, mode dan median. Alright, so mean ini adalah average of a set of measurement, purata. So dia ada advantages dengan disadvantages dia. So advantages dia adalah is well known, which is refer to average. Kita dah tahu dah. Kalau kita cakap pasal purata, semua orang tahu it refers to average, nilai purata. Fairly easy to calculate, very easy to calculate. Okay, it's either we calculate by using the formula or not. It's very easy. Takes into account all the observation. So untuk kita cari purata, kita akan consider semua data yang kita ada. Suitable for algebraic manipulation and use in statistical theory. Ini the general lah, general advantages. And then it has a few disadvantages. The first one is the value of the mean may be affected by the extreme values. Okay, apa dia extreme values? Extreme values ni maksudnya nilai ataupun data yang lain daripada average data. Okay, maksudnya kan macam contohnya tadi kalau kita study pasal kekerapan pelajar program sains part 4 makan dalam sehari. Biasa orang akan jawab 2 kali makan, contohnya brunch dengan dinner. Ataupun 3 kali makan, brunch, lunch, dinner. Tiba-tiba ada seorang ni jawab 10 kali makan. Tak tahulah dia makan waktu bila. Okay, so itu kita panggil dia extreme value. Maksudnya kalau jawapan biasa is either 2, 3 or paling banyak pun 5 kali sehari. Ada tea time, ada lunch break lah, apa semua tu 5 kali sehari. Tiba-tiba ada yang jawab 10 kali. So that data is called as extreme value. Dia adalah nilai yang jauh daripada nilai kebiasaan orang jawab ataupun nilai kebiasaan data.
Okay, dan mean ini, purata ini biasanya dia akan terganggu dengan extreme value ni, because we consider all the value in the data. In the data set, kita consider all the value, termasuklah extreme value ni. So extreme value ni dia akan kacau nilai mean. Okay, so dia disadvantages of mean, dia akan being affected by extreme values. The mean may not correspond to an actual value. So sometimes kita cari purata ni, dia tak correspond to the real situation lah. Maksudnya, contohnya kalau macam kita kira purata tadi, seorang pelajar kebanyakannya makan purata pelajar program sains Part 4 makan adalah 2 kali sehari. Tapi sebenarnya kalau kita bilang kebanyakannya makan mungkin 4 kali sehari ataupun 3 kali sehari. So dia tak, kadang-kadang dia mungkin tak correspond ataupun tak menunjukkan the exact value. Okay, mean cannot be found graphically. So kita tak boleh cari mean menerusi graph. Kita memang kena kira menggunakan formula. The value may be different when calculating mean for group data and ungroup data. So katakanlah kalau kita ada data, kita kira mean masa keadaan data kita tu group ataupun ungroup, kadang-kadang dia memberi nilai yang berbeza. Okay, they affected by the way kita cari the mean. Cannot be calculated exactly for the open-ended distribution, since the value depends on the arbitrary choice of central tendency. So this one is the general disadvantages. Alright, so this is mean. So now we want to see how can we calculate the mean by for ungroup data and group data. So first we go to ungroup data. Maksudnya data-data yang tak ada group lah, yang tak digroupkan. Okay, macam mana awak nak tahu data tu digroupkan ke tak digroupkan? Kalau digroupkan, dia macam ni lah. Maksudnya dia number of absent day kosong, 20 orang. Frekuensi dia digroupkan. Number of absent day 1, 21 orang. Kejap lagi saya tunjuk kalau data ni tak digroupkan, dia jadi macam mana. Okay, so kita tengok dulu ungroup data. So let's see the formula to find the mean. So ini adalah simbol mean, iaitu X bar kat atas. So ini adalah mean. Kalau median dia X macam ni, dan kalau mode dia X dan topi macam ni. So ni beza. Ni mean, ni median, ni mode. Okay, so now nak kira mean, dia punya formula adalah summation of xi. So this xi, okay, this xi is your data. Okay, data awak. Okay, summation of all data, maksudnya bahagi dengan n. N ini adalah jumlah data. N adalah jumlah data. So kalau awak tengok example, find the mean of the marks scored by X student. Cari purata markah yang didapati ataupun di-score oleh 8 pelajar. Okay, so kita ada markah. Markah yang pertama, markah yang kedua, markah ketiga, markah keempat, markah kelima, markah keenam, markah ketujuh, markah ke-8. So apa maksud summation of data? Summation of data maksudnya awak kena tambah semua data ni. 88 campur 71 campur 60 campur 44 campur 76 campur 82 campur 80 campur 59. Bahagi dengan bilangan data. So bilangan data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bahagi dengan 8. So kita dapat the average mark score by each student is 70 marks. Okay, average student score 70 marks. Okay, so ini adalah nilai purata. So this is how we calculate the mean for ungroup data. Kita tambahkan semua data tu, kita bahagi dengan berapa bilangan data yang kita ada. Alright, so itu untuk ungroup data yang without frequency, tak ada frequency table. Now we want to see how to calculate the mean for the ungroup data but with frequency. So this is the ungroup data with frequency. Kenapa kita panggil dia ungroup? Kalau group, dia ada interval macam ni, class interval. This one we call as a group data. But then now we don't have any group here, but then we just have a frequency of the data. Okay, kalau data ni saya tukarkan dia kepada ungroup without frequency, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni data dia. Saya nak pindahkan kat mana ni? Okay, saya pindahkan yang ni kejap. Ini atas ni, tumpang kejap kat sini. Okay, so kalau data yang awak ada ni, data ni kita pindahkan, kalau kita tukar dia menjadi ungroup data without frequency, dia akan jadi macam ni. Number of absent day kosong,
yang kosong ni 20 frekuensi dia. So dia akan macam ni, kosong 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 sampailah kosong yang ke-20. Lepas tu satu ada 21. Satu sampai 21 kali. Dua ada 15. Dua sampai 15 kali. Tiga ada 10. Tiga sampai 10 kali. So ini adalah ungroup without frequency. Tapi because kita tengok kekerapan nombor yang sama ni banyak, so kita gantikan ni menjadi table of frequency. Okay, so kosong frekuensi ni 20. Satu, kita punya frekuensi ada 21. Dua, frekuensi kita 15. Okay, so macam mana kita nak cari the mean purata untuk ungroup data yang ada frekuensi ni? Okay, so saya ambil balik formula ni. Ini adalah formula dia. Okay, formula dia adalah Fi darab Xi. Maksudnya, okay, Fi darab Xi maksudnya data kita ni kita darabkan dengan berapa frekuensi dia. Lepas tu kita bagi dengan jumlah frekuensi. Okay, so mana satu data? This one is our data. Okay, number of absent day. 66 student ini adalah kita punya frekuensi. Okey, ataupun awak nak dapat frekuensi, awak boleh tambah 20, tambah 21, tambah 15, tambah 10. Okey, sekarang kita nak cari purata. So, benda pertama kita kena buat adalah kita kena darabkan data ni dengan frekuensi dia. 0 darab dengan 20, 1 darab dengan 21, 2 darab dengan 15, 3 darab dengan 10. Okay, and then kita bahagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ada 66 ataupun awak boleh tambah yang ini. Frekuensi. Okay, 66. Okay, so 0 darab 20 tambah 1 darab 21 tambah 2 darab 15 tambah 3 darab 10 bahagi dengan 66, awak dapat 1.23. Okay, tapi kita mana ada, kalau awak tengok sekarang, kita mencari purata number of absent day. Bilangan hari pelajar tidak hadir. Okey, tapi bilangan hari mana ada dalam point, mana ada 1.23 hari, tak ada. Okey, so kalau awak dapat macam ni, awak ambil nombor yang depan ni lah, 1.23 maksudnya sehari. Okey, so the average number of absent day is 1 day. So maksudnya secara purata, kebanyakan pelajar tak datang selama satu hari, kebanyakan. Okey, kalau awak tengok pun paling banyak yang tak datang ni adalah satu hari. Okay, so puratanya, secara puratanya kebanyakannya tak hadir satu hari. Itu cara kita nak cari mean untuk ungroup data with frequency. Okay, so now we want to go to group data. So macam mana kita nak cari mean untuk group data? Okay, so macam mana kita nak compare ataupun kita nak bezakan the group data dan ungroup data. Group data dia ada interval, class interval ni kita panggil group data. Okay, kalau macam tadi kita cuma ada data dan frekuensi. So ini adalah ungroup data with frequency. Alright, so now we want to find the mean for group data. So this is the formula. Okay, mean for group data adalah Fixi divide by Fi. Dia lebih kurang macam formula mean ungroup data with frequency, but the difference is, kalau dalam tadi Xi ini adalah data, tapi sekarang Xi ini adalah midpoint, class midpoint, titik tengah. Kita dah tengok sebelum ni macam mana nak cari class midpoint. Okay, so untuk awak mencari mean, the maklumat yang awak perlukan, the information that you need is the class midpoint. So you kena cari dulu apa the class midpoint. Okay, so macam mana nak cari class midpoint? Nak cari class midpoint senang, lower limit plus with upper limit divide by 2. Okay, so 30 plus with 39 is 69. 69 divide by 2, you will get 34.5. Okay, 40 plus 49 is 89. As 89 divide by 2, you will get 44.5. 50 plus 59 is 109. 109 divided by 2, you will get
54.5. 60 plus 69 is 129. 129 divided by 2, you will get 64.5. 70 plus 79 is 149. 149 divided by 2, you will get 74.5. 80 minus 89 is 169. Divide by 2, you will get 84.5. And the last one, you will get 189 is 94.5. Okay, so macam ni saya nak cari midpoint. Lower limit plus with upper limit divide by 2. So it's class midpoint. So now to find the frequency for the group data is easy. You take the class midpoint, you multiply with the class frequency. 34.5 times with 2. 34.5 times with 2 plus 44.5 times with 4. Okay, plus 54.5 times with 8 plus 64.5 times with 14 plus 74.5 times with 10 plus 84.5 times with 5 plus, okay, tak cukup ruang, sekejap saya pindahkan, okay, plus dengan the last one is 94.5 multiply by 1, then divide by the total number of frequency. So now our frequency is 44 students, ataupun nak boleh kira 2 campur 4, 6 campur 8, 14 campur 14, 28 campur 10, 38 campur 5, 43 campur 1, 44. So divide by 44, you will get the average mark is 65. Means secara averagenya, student in statistic exam scored 65 marks. So ini adalah macam mana kita nak mencari mean ataupun purata dengan menggunakan untuk group data, di mana kita perlukan midpoint. Class midpoint multiply by the frequency and divide by the total frequency, then you will get the mean of the group data. Okay.